Hello, hello, hello. Hello guys, hello guys. Merry Christmas guys. Hello guys, welcome sa Danau. Hello guys, welcome diri sa Danau City, Christmas Village. So, ano guys, kanatas Danau guys. Tanang pagkanang kuan. Opening sa Christmas lights, mga kuan. Mga alas 6 sa gabi. Alas 6 sila magsugod guys. Nya kuan. Kanang sorry ta sa ilang Danau City Tourism Center. Nya nasa sila souvenir shop and information center. Ang information center kay mo ni siya. Yan kuan souvenir. Na siya guys. So karon guys, musuda ta guys. Welcome to Danau City.